जी अस्सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जनाब। टाइम है, केस लगे हुए हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी केस लगा हुआ है। जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहा हूँ क्योंकि आजकल ज़रा वही ज़्यादा वर्ड चढ़ रहे हैं ना। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के पास, और उधर से हमारी हड़ताल भी है। अब होता क्या है कि पेश हो तो हमारी पंजाब बार कौंसिल जो है वो लाइसेंस मुअत्तल कर देती है वकीलों का, और ना हो तो जज केस खारिज कर देता है। तो अजीब सूरत हाल है। पिछले 2 दिनों में भी 3 वकीलों के लाइसेंस मुअत्तल हुए कि आप जी क्यों पेश हुए। और हमारा मसला यही है कि लाहौर को तकसीम ना किया जाए, और ये सारा मसला चल रहा है। आज जुमेरात है, वो किसी ज़माने में मैंने नज़म लिखी थी, आज जुमेरात है, आज तो रैली होगी, वकील हड़ताल पे होंगे, अदालत अकेली होगी। ठीक है, तो लेकिन वो प्रेशर होता है, समझ नहीं आती पेश हो या ना हो। और इस वक्त चूँकि जजों के हक़ में हड़ताल करें तो जज कहते हैं वाह वकीलों वाह, वकीलों ने कमाल कर दिया है। और अब ये चूँकि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ है, इसलिए अब पेश नहीं होंगे तो केस खारिज हो सकता है। ये सर जी बड़ी मुनाफिकत चल रही है। और मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। बात यह है कि आज जो जैसा कि मैंने बताया जुमेरात है, और आज 16 तारीख है, और कल जो गुज़रा है दिन रात गुज़री है, पेट्रोल की खुशखबरी आई है। 15.5 रुपये कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको आप लोगों ने सुबह देखा होगा, खुशी का इज़हार किया होगा। खुशी की खबरें ढूंढनी पड़ती हैं, यकीन करें। गम की खबर तो फैल रही होती है ना, खुशी की खबर जो है ना वो ढूंढनी पड़ती है कि यार हुण असी आवाम को किस तरह खुशहाली दईए। हम शो करते हैं, टीवी शो करते हैं, आपके लिए बात करते हैं, कोई ढूंढ रहे होते हैं कि यार कोई खुशी की खबर मिले। तो आज वैसे भी बड़ा अहम दिन है। थोड़ी देर तक मॉन्यूमेंटल की जनाब लाइव कवरेज आएगी, बतौर मुद्दई पटिशनर जनाब वो बहस करेगा। और ये ज़िंदगी में मेरी 40 साल वकालत में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक मुलज़म को, जो कि अब मुजरिम बन चुका है, उसको जेल में वीडियो लिंक के ज़रिए किया जाएगा, जिसके सैकड़ों वकील हैं। उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जिसके सैकड़ों वकील हैं ना, उसको सुना जाएगा। ये क्या माजरा है। और इसके पीछे सारा इमरानडूज जज हैं। मैं किसका नाम लूँ। मैं आपको सीधी बता दूं, इस वक्त जो माहौल है ना, जजेस वर्सेस फौज का माहौल बन गया है। कल आपने फैसल वाडा की तकरीर सुनी है, जिसने कहा कि हम पगड़ियाँ उछालेंगे, जो हमारी पगड़ियाँ उछालेगा हम उस पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। और ये किस चैनल से बोलता है आपको पता है। और अगर उन्हें ये भी कहा कि आंदा असा करनी नहीं रहत भावें वसे तू वलैत, तो ए भी उन्हें किया, ये भी उसने कहा है। अब देखें, आज एक मसला चल रहा है कि बाबर सत्तार जो है, वो जस्टिस बाबर सत्तार, वो अमरीकी है, उसकी पूरी फैमिली अमरीकी है, उसके बच्चे अमरीकी हैं। अब अतर मिनल्ला कहता है कि नहीं जी कोई गल नहीं। फैसल वाडा ने कहा है कि जब MNA MPA तक नहीं रह सकता, जज कैसे अमरीकी रह सकता है, जिसने अमेरिका का हलफ उठाया हो कि मैं तुम्हारा वफादार रहूँगा। मैं कहता हूँ इसके ऊपर भी वकला को हड़ताल करनी चाहिए और वकला को निकलना चाहिए कि ये कैसे हुआ है। और यही वजह थी कि हम लॉ में अमेंडमेंट करना चाह रहे थे। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा था कि लॉ में हम अमेंडमेंट करके जजेस की तकर्री का जो तरीका है ना, जिससे किया जाता है, उसको बदलेंगे। वरना सबको पता है कि ये कैसे जज बनते हैं। यार मैं आपको कसम खुदा की ऐसे जाते हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मैनू जज बनाओ, मेरे बच्चे भूखे मार रहे ने मैनू जज बनाओ, मैनू ये करो। ये ऐसे बनते हैं। फिर ये आंखें दिखा सकते हैं कि जी वैसे इंज करेंगे तो इंज करेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे जैसे फ़कीर मांग रहा होता है कि मेरे बच्चे ने मैनू अल्लाह वास्ते कुछ दो, ये इस तरह जज बनते हैं। ना कोई टेस्ट, ना इंटरव्यू, ना एग्ज़ाम, ना कोई कुछ भी नहीं। अभी मैं इधर तकरीर कर रहा हूँ, मैं अगर उनका चाहता हूँ तो सवेरे मैं जज बन के बैठा हूँ और कत्ल के केसों का फैसला कर रहा होता हूँ। ये सूरत हाल है।
تو انہوں نے بالکل ضد بنا لی ہے، بابر ستار کو وہ سیو کر رہے ہیں، اس کو بچا رہے ہیں، اور باقی جناب دھڑا دھڑ ضمانتیں دے رہے ہیں۔ ابھی جناب یہ کال عمران کو ایک کیس میں بری کیا ہے، ایک کیس میں ضمانت دی ہے، ابھی جناب فواد چودھری کو ضد میں آ کے ضد میں عمران خان کے کیس کوئی نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے، فوج کے ساتھ ہے، تو ضد میں آ کے نا اطہر من اللہ اینڈ کمپنی ضد میں آ کے، اس کے بھی بڑی چیزیں ہیں جو ہم ذاتی چیزیں ہیں جو جانتے ہیں ہم، لیکن وہ ہم کبھی ڈسکس کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ سارا کیا جا رہا ہے، اور اب تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں جی کہ رات کو وہ کہہ رہے تھے کہ ساڑی تجی چاند رات ہے اور صبح ہماری عید ہے، کیونکہ ایسی مرشد کا دیدار کرنا ہے۔ تو یہ ڈرامے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی لوگوں کو تھوڑا سا مایوس کر دیا، میں آپ کو بتا دوں، وہ دھڑلے سے ڈانٹ نہیں گیا۔ ادھر پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں ویڈیو لنک کے ذریعے تقریر نہیں ہوگی، پھر 5 منٹ کا وقفہ ہوا ہے جو انڈیا فلم ہے نا گوئندہ کی، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ اس میں وہ 5 منٹ کا وقفہ لیتا ہے اور پھر آ کے کوئی ڈرامہ کرتا ہے، تو انہوں نے 5 منٹ کا وقفہ لے کے کہا کہ جی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب ہوگا۔ کیوں کہ وہاں عمرانڈوز کی اکثریت ہو گئی ہے، وہ کیا کرے، وہ تو اب چھٹی پہ جانے والا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے آپ جناب ہوشیار رہیں، تکڑے ہو جائیں، اللہ رحم کرے کوئی ایسی بات نہ ہو۔ وکیل سے ہائی کورٹ کا جج بنتے وقت اس سے دوہری شریعت کا پوچھا جاتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے 6 ججز کے خط پر اسقط نوٹس کی کارروائی میں یہ بات واضح کی۔ اطہر من اللہ ہی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، عمران خان کو بھی، بابر ستار کو بھی، ان سب کو، ٹھیک ہے۔ باقی دوستو باقی خبریں بھی ہیں ہمارے پاس، گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہمارے پاس رابطہ آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس رابطہ کریں، اپنا شناختی کارڈ بھیجیں۔ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں نا پاکستان کے، ہر ریٹائرڈ پاکستانی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کیس میں شامل ہو۔ 4 سال کے بعد کیس لگا ہے، اور یہ کیس اب جو انشاءاللہ تعالی جو ریٹائرڈ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے وہ حل ہوگا۔ اس میں آپ مجھے آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھیجیں، واٹس اپ کریں، اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، تھوڑی سی فیس ہے آپ کو وہ بتائیں گے، اور یہ آپ کا کیس ہم کر رہے ہیں۔ بہت سارے وکیل اس میں پیش ہو رہے ہیں، بہت سارے، لاہور میں کم از کم 500 وکیل ہوگا جو اس کیس میں پیش ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس میں شامل ہوں، اور مین ریٹ پٹیشن میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ تو باقی اسلام آباد میں یہ 28 مئی کو یہ کیس لگے ہوئے ہیں، یہ جن کا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ محمد صدیق گورنمنٹ آف پاکستان 2173/21، اور یہ عبد المعین خان، یہ ریٹ پٹیشن 3077 گورنمنٹ آف پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارے کیس لگے ہوئے ہیں۔ ایک آئی سی ہے 394/19 ڈاکٹر عبداللہ کی، اس کے ساتھ یہ سارے کیس اٹیچ ہوئے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس، ٹھیک ہے۔ 394/19، یعنی کہ یہ 19 میں کیس فائل کیا تھا، اور 19 کے بعد اب یہ لگ رہا ہے۔ تو آپ بھی اس میں شامل ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ باقی موسم بڑا گرم ہے باہر، اور آج ہر لحاظ سے گرمی ہے، تو انشاءاللہ 03-00472-5752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔